Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we continue our lesson with the nuclear reaction, that we go for nuclear fusion reaction. In the nuclear fusion is the combining of two lighter nuclei to form a heavier nucleus. So in the nuclear fission means that we want to combine, we want to fuse two lighter nuclei to form a heavier nucleus. And when the two lighter nuclei combining, it will release a vast amount of energy that we call as a nuclear energy. Okay, so in the nuclear fusion reaction, it is inverse to the nuclear fission reaction. Terbaliklah. Dalam nuclear fission yang kita belajar sebelum ni, fission ialah proses kita nak belah satu nukleus yang berat menggunakan neutron yang perlahan, menghasilkan dua nukleus baru yang lebih kecil yang mass dia lebih kurang sama. Juga menghasilkan neutron baru dan membebaskan tenaga. Itu dalam nuclear fission, belah. Dalam nuclear fusion kita nak fuse. Fuse maksud lain ni kita nak combine. Kita nak gabungkan dua nukleus yang kecil yang ringan untuk menjadi nukleus baru yang lebih besar, yang lebih berat dan membebaskan tenaga yang lebih besar. So maknanya nuclear fusion ni proses dia terbalik dengan nuclear fission. Fission kita belah nukleus yang besar menjadi dua nukleus baru yang lebih ringan. Dalam fusion pula kita combine dua nukleus yang kecil yang ringan menjadi nukleus baru yang lebih berat. Okay, dia terbaliklah. Okay, example of nuclear fusion. Nuclear fusion is believed to be the process by which energy is released by the sun. Secara semula jadinya nuclear fusion ni berlaku di permukaan matahari sahaja. Okay, when two hydrogen nuclei moving at high speeds collide, they join together to produce heavier nucleus. Dekat permukaan matahari tu ada banyak nuclei atoms of hydrogen 2. Hydrogen 2 is the radioisotope. Jadi dia bergerak dengan sangat laju, dia berlanggar sama-sama dia, hydrogen 2 berlanggar dengan hydrogen 2 dengan high speed, maka dia punya nukleus tu terpecah dan dia bergabung. Dan menghasilkan nukleus baru yang lebih besar. Dan pada masa yang sama, dia akan membebaskan tenaga yang sangat besar. Okay, jadi maksudnya secara naturally nuclear fusion ni tak berlaku di bumi. Dia hanya berlaku di permukaan matahari sebab dia memerlukan very high temperature. Itu syarat dia. Very high temperature and very high pressure so that the two nucleus will be combined, fused and produce a new nucleus that is heavier than the two lighter nuclei. Okay. Dan pada masa yang sama dia akan release energy yang besar. Tapi kalau nuclear fission kita nak belah, kita boleh control. Cara nak kontrol ialah dengan cara kita mengawal the number of the new neutron produced by absorb the neutron by using the cadmium or boron. Itu cara kita nak kontrol the nuclear fission. Sebab dalam nuclear fission tu akan berlaku satu lagi reaction, nama dia chain reaction, self-sustaining reaction. Dia berlaku secara semula jadi dengan sendirinya, di mana neutron-neutron baru yang terhasil itu boleh membedil semula nukleus uranium 235 yang belum terbelah. Tapi kita boleh kontrol dengan cara kita menyerapkan neutron. Tapi nuclear fusion tak boleh nak kawal sebab dia perlukan suhu yang sangat tinggi dan pressure yang sangat tinggi. Jadi suhu yang sangat tinggi ni hanya berlaku dekat permukaan matahari lah. Okay, contohnya example of the nuclear fusion. Hydrogen 2, ni kita panggil hydrogen 2. 2-1 hydrogen 2. Kalau 1-1 hydrogen 1. 3-1 tritium kita panggil. Hydrogen 2 ataupun nama lainnya kita panggil deuterium. Hydrogen 2 kita panggil deuterium. Hydrogen 3 kita panggil tritium.
Yeah. Hydrogen 2 combined with helium 3 produce helium 4 and hydrogen 1 and release energy. Okay, that is the equation of nuclear fusion of hydrogen. Okay, another example, deuterium. Deuterium means hydrogen 2, hydrogen 2. Ni kita panggil hydrogen 2, nama dia ialah deuterium. Combine with another deuterium. Ni dekat permukaan matahari ni, dua-dua ni bergerak dengan laju, dia pun berlanggar, dia collide, dia pun bergabung. Bergabung menghasilkan nukleus baru yang lebih besar, iaitu helium 3. Lebih besar dan dia menghasilkan neutron baru. Apa yang pentingnya, dia membebaskan tenaga. Kalau yang tadi itu kita ada hydrogen 2 combine with helium 3 produce helium 4 and hydrogen 1 also release energy. Tapi apa pun, macam mana pun, apa yang cikgu dah cakap, bila kita menulis dalam bentuk equation, the nuclear number before the reaction must be equal to the nuclear number after the reaction. So before the nuclear fusion, the nuclear number is 2 plus 3, 5. After the nuclear fusion 4 plus 1 is 5. So balance kan, sama. Begitu juga dengan proton number, before the nuclear fusion 1 plus 2, 3. After the nuclear fusion 2 plus 1 also 3. So the equation is balanced. Okay, apa-apa pun dia mesti balance, dia punya nuclear number dan proton number. That is nuclear fusion. Dia terbalik dengan nuclear fission. Jadi fusion kita nak gabung, combine two lighter nuclei to become a heavier nuclei and release energy. Energy yang besar. Cuma nak berlaku dia tu bukan senang, sebab dia memerlukan very high temperature and very high pressure. A hydrogen bomb uses the principle of nuclear fusion for its design. Okay, yang ni cikgu nak perbetulkan balik dalam cikgu punya video yang sebelum ni. Cikgu kata hydrogen bomb tu berlaku dalam nuclear fission. Sebenarnya tak betul, salah. Hydrogen bomb ni dia berlaku dalam nuclear fusion. Hydrogen 2 tu dia berlaku dalam nuclear fusion. The combination of two hydrogen 2 to produce a huge heavier nucleus of helium and huge energy will be released. Hydrogen atomic bomb tu dia melibatkan nuclear fusion reaction, bukan nuclear fission. Tu kena perbetulkan. Dalam video cikgu kata contoh nuclear fission ialah atomic bomb. Dia sepatutnya atomic bomb, bukan hydrogen bomb. Atomic bomb. Hydrogen atomic bomb dia melibatkan nuclear fusion reaction. Yang Amerika pergi lepaskan dekat Hiroshima dan Nagasaki itu ialah hydrogen atomic bomb. Dia melibatkan nuclear fusion, bukan nuclear fission. Tolong berbetulkanlah balik. Okey, apa dia nuclear fusion? A process of combining two lighter nuclei to form a heavier nucleus, releasing a vast, very besar lah, a vast amount of energy during the process. Vast ni terlalu besar, huge. Jadi dia terbalik. Dua nuklei yang lebih kecil, yang ringan, contohnya deuterium, hydrogen 2. Kita combinekan dengan helium, hydrogen 3. Hydrogen 3 ataupun nama dia ialah tritium. Maka dia menghasilkan satu nukleus baru yang lebih besar, dan lebih berat. Okey, a nuclei brought together at extremely high temperature. Tapi nak gabung bukan senang, kita perlukan suhu yang sangat tinggi. Dia bergerak laju, dia berlanggar sama-sama nukleus tu, maka dia pun bergabung. Two nuclei have sufficient kinetic energy to, kenapa? Sebab dia nak overcome the electrostatic repulsion force. Dia di antara atom dengan atom adanya force kan, force antara intermolecular forces tu. Dia nak overcome the intermolecular force, dia kena ada energi yang sangat besar. Jadi dia kena bergerak dengan sangat laju, barulah dia boleh combine.
between two positively charged nuclei. Maka dia akan produce ni dia combine, lepas tu dia pun produce helium nucleus yang lagi besar, dan juga dia produce neutron baru. Tapi dia bukan proses nak belahkan fission ni, dia fusion. Jadi neutron tu tak ada apa-apa pun efek kepada kita punya parent nuclide tadi. And deuterium hydrogen 3 combined with deuterium hydrogen 2 combined with deuterium hydrogen 2 produce heavier nucleus that is helium 3, new neutron and energy. Huge amount of energy that sun produce comes from nuclear fusion reaction. Sun has very high temperature to give high kinetic energy. Jadi sebab tu dia kata tadi, naturally the nuclear fusion reaction hanya berlaku dekat permukaan matahari, sebab dekat permukaan matahari temperaturenya sangat tinggi, jutaan degree Celsius. Maka dia punya radioisotope of hydrogen 2 ataupun kita panggil deuterium tu, dia bergerak dengan laju. Bila dia berlanggar sama-sama nukleus, dia pun boleh bergabung. Dia boleh overcome the intermolecular forces, menyebabkan dia menghasilkan nuklei baru yang lebih besar, yang lebih berat, heavier nuklei. Dan dia juga produce neutron baru, dan yang pentingnya dia release energy. Dan energy itulah kita panggil nuclear energy, sebab dia melibatkan atom. Atomic energy is the nucleus, and the nuclear energy. The release of energy in a nuclear reaction with a change of mass. Okay, sekarang ni kita nak tahu macam mana nuclear energy itu terhasil. Apakah factors yang menyebabkan terhasilnya nuclear energy? Both nuclear fission and nuclear fusion release a large amount of energy. Jadi kita dah tengok dah dalam nuclear fusion, dua-duanya akan release energy. The source of these energies, apakah sumbernya? The source of this energy is from the loss of mass in the nuclear reaction. Okay, yang menyebabkan tenaga tu terhasil adalah kerana berlakunya kehilangan jisim, the loss of mass in the nuclear reaction. Dan proses ini juga berlaku dalam radioactive decay. Dalam radioactive decay pun kenapa dia boleh release energy? Sebab adanya loss of mass. Cuma loss of mass dalam radioactive decay tu dia sangat kecil berbanding dengan dalam nuclear fission dan nuclear fusion. Loss of mass ni sangat besar, dia akan release energy yang sangat besar. Cuma nak ceritanya, the nuclear energy produced from the loss of mass in the nuclear reaction. The sum of the mass of particle before the reaction is more than the sum of the masses of the particle after the reaction. Ini konsep yang kita kena faham. Jumlah jisim, sum ni ataupun bahasa lain ni adalah total. Jumlah jisim partikel kita before dia punya reaction, tak kira lah dia tu nuclear fission ke, nuclear fusion ke, radioactive decay ke, total mass dia before reaction sentiasa lebih besar, is more, is greater than the total mass, the sum of the masses of the particle after the reaction. Sentiasa lebih besar daripada total mass dia selepas daripada reaction tu. Maka perbezaan jisim dia, the difference in mass ataupun the loss of mass itu, kita panggil dia dengan satu istilah iaitu mass defect. So mass defect ni kita guna simbol dia macam mana? The change kita guna segitiga. Change apa? Change of mass. Kita guna delta M. So macam mana nak kira delta M ni, the mass defect ni? Kita kena cari dulu, kena kira dulu the sum of the masses before reaction. Sum ataupun total. Total of mass before reaction subtract to the sum of the masses after reaction. Kenapa? Sebab dia punya total mass, ni simbol total, total mass before adalah sentiasa lebih besar daripada total mass after the reaction. Jadi bila total mass before lebih besar daripada total mass after, bila kita subtract, nilai mass defect dia sentiasa positif lah. And mass and energy can be exchanged one for another. Jadi di sini
Macam mana datangnya nuclear energy? Daripada loss of mass yang kita panggil mass defect. Lagi besar mass defect, lagi besar energi yang terhasil. Jadi maksudnya ada satu relationship between the mass defect and the energy. So maksudnya the mass and energy can be exchanged. Kemana hilangnya mass telah ditukar kepada energy. Ini kita panggil dengan satu prinsipal sebenarnya. Dia panggil dengan nama Einstein's principle. Einstein principle state that the mass and energy is equivalent, setara. Setara. Jadi lagi banyak mass yang hilang, lagi banyak energi yang terhasil. A loss of mass in a nuclear reaction means that the mass had changed to energy. Jadi kenapa berlakunya kehilangan tenaga? Sebab mass yang hilang itu telah ditukar kepada tenaga. But how to calculate the mass the energy release, the nuclear energy, the relationship between the mass and energy. So inilah formula yang kita guna untuk kita kira the nuclear energy. E equals to mc square. Sangat famous formula ni, dan formula ni dikenali sebagai Einstein equation. Sebab Einstein lah saintis pertama yang buat keluarkan formula ni, nak kira the energy, the nuclear energy come from the nuclear reaction. So what is E? E is the energy release, dan dia energy, dia unit dia ialah joule. M is the loss of mass, ataupun kita panggil dengan nama mass defect tadi, total of mass before the reaction subtract to the total of mass after the reaction, dan dia mesti dalam unit kg. Cuma kita kena hati-hati sebab yang kita nak kira ini mass of atom, dan kita dah kata sebelum ni atom tu sangat kecil, nak pegang tak boleh, nak tengok tak nampak, macam mana nak timbang. Jadi kita guna mass of atom tu dengan satu unit khas dipanggil atomic mass unit. But we have to know how to change from AMU, atomic mass unit, to kg. That 1 AMU, kena ingat 1 AMU, atomic mass unit, ataupun 1 U is equivalent to 1.66 times 10 to the power of negative 27 in the unit of kg. That's how we change the mass defect in the unit of kg. Dan C tu apa dia? C tu satu kuantiti fizik khas, iaitu the speed of light. Speed of light itu simbol khas untuk speed of light, C. Walaupun nama dia speed, sepatutnya biasanya kita guna V, tapi kita guna C sebab dia simbol khas untuk speed of light. Okay, dan Einstein lah orang pertama yang kira the speed of light berapa? 3.0 kali 10 kuasa 8 meter per second. Dan speed of light ni constant. Jadi kita kena hafal lah nilai speed of light, 3 times 10 to the power of 8. Cuma kena hati-hati di situ, ramai orang yang buat silap, dia tak ingat nak square. Jadi 3 kali 10 kuasa 8, dia kena kuasa 2. Jadi 3 kali 10 kuasa 8, bila kita square, dia jadi berapa? 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Bila kita square, dia jadi 3 kuasa 2, 9. 10 kuasa 8 kuasa 2, dia jadi 10 kuasa 16 meter kuasa 2 second negatif tu. So hati-hati dengan square tu. Ramai orang buat silap, dia tak ingat. Dia tahu nak kira tapi dia tak ingat, tak perasan. Okay, ini kita repeat balik. Nuclear fission and nuclear fusion are two nuclear reaction that produce nuclear energy. And we have another reaction that is radioactive decay also produce nuclear energy. So means that we have 3 nuclear reaction sebenarnya, bukan 2. Okay, cuma yang 2 ni yang menghasilkan nuclear energy yang besar. There is a loss of mass, or what we call as mass defect, occurs during this nuclear reaction. Figure 6.8 shows a nuclear fission, while figure 6.9 shows a nuclear fusion. Okay, nuclear fission ialah belah. Apa dia? Nuclear fission is a nuclear reaction when a heavy nucleus splits into 2 or more lighter nuclei while releasing a large amount of energy. Pembelahan. Nak belah tu guna apa? Nak belah tu guna slow moving neutron. Jadi peringkat pertamanya, initially dia tak terus terbelah, dia menghasilkan satu nukleus yang besar. Tapi nukleus yang besar tu pun ada masalah, uranium 236 92. Okay, tapi dia ada masalah dalam masa yang sangat singkat.
Singkat, dia terus terpecah menjadi 2 daughter nuclei yang lebih kecil, lighter lah. Satu krypton dan satu lagi ialah barium. Dan pada masa yang sama dia juga release 3 new neutron dan dia release energy. Okay, equation ni kita dah tengok. Ini contoh nuclear fission process. Nuclear fusion pula, nuclear fusion is a nuclear reaction in which small and light nuclei fuse or combine to form a heavier nucleus while releasing a large amount of energy. Dia juga release large amount of energy. This nuclear reaction happens under extremely high temperature and high pressure. Itu syarat untuk nuclear fusion. Kena ada high temperature dengan high pressure. Kalau nuclear fission, apa syarat dia? Syarat dia kena guna neutron yang berhalaju rendah. Slow moving neutron. Itu dalam nuclear fission. Ini contoh yang kita dah tengok dah. Deuterium combined with tritium at very high temperature and high pressure, it will produce a new nuclei that is heavier, bigger, helium-42, dan juga neutron. Yang pentingnya dia release energy. Okay, energy tu kita panggil nuclear energy. So how to calculate the nuclear energy? In a nuclear reaction or radioactive decay, the total mass of decay product ni yang terhasil after the reaction always less than the total mass of the radioactive nucleus daripada yang sebelumnya. Total mass after always smaller than the total mass before. This loss of mass is known as mass defect. Figure 6.11 shows an example of a change in total mass, a total before decay, mass before and after a nuclear fission. Okay, kita boleh tengok sini. Nilai mass ni dinyatakan dalam AMU, atomic mass unit, dan awak tak perlu hafal nilai AMU. Awak hanya perlu faham bagaimana nak menggunakan formula E equals to mc square tadi, dan juga bagaimana nak tukar mass of atom from AMU to kg. Jadi sebelum reaction kita ada dua elemen. Satu ialah neutron, mass of neutron 1.00867. Jangan bundar, walaupun dia bagi 5 tempat bulan, jangan bundar, sebab nilai dia, beza dia sangat kecil. Kalau bundar terus jadi kosong nanti. Jangan bundar, follow question. Kan, dia combine dengan apa? Dia combine, dia ditembak, neutron tu kita tembak kepada uranium 235. Mass of uranium 235 235.04329 AMU. Jadi ini ialah mass before the nuclear fission reaction. Jadi what is the total mass? Kita tambahlah mass of neutron plus mass of uranium 235. Kita dapatlah 236.05259 AMU. After the reaction, dia akan produce apa benda? After the reaction, satu dia produce barium, mass of barium 1.40.91441. Biasanya mass of element ni dia lebih kurang dengan nilai nucleon number. Nucleon number of barium 141. Jadi dia punya mass pun lebih kurang 141 lah. Okay. Dia juga produce lain daripada barium ialah krypton. Krypton 92. Berapa mass of krypton? 91.92611 AMU. Dan dia juga produce 3 new neutron. Neutron baru sebanyak 3 biji. Satu neutron 1.00867. Jadi kalau 3 darab 3 lah. So itu adalah elemen ataupun nuclide yang terhasil selepas daripada nuclear fission reaction. Jadi boleh tak kita kira the total mass after the nuclear fission reaction? So kita pun kira, kita dapatlah 235.86.653 MU. Dan apa yang kita dapat, mesti total mass before must be greater than the total mass after. Jadi bila kita kira mass defect ni kita kena subtract the total mass before, subtract to the total mass after, kita dapatlah nilai dia dalam nilai yang positif. Tapi dia masih lagi dalam sebutan AMU. So AMU ni kita kena tukar jadi kg. Macam mana nak tukar? So kena hafal lah nilai dia. 1 AMU equals to 1.66 times 10 to the power of negative 27 kg. Ini nilai dia.
Kena tukar jadi kg dulu, barulah kita boleh guna formula nuclear energy kita ni. E equals to mc square. E tu energy dalam minit joule, m tu ialah mass defect dalam minit kg, dan c tu ialah constant. Nama dia ialah speed of light. Nilai dia 3 times 10 to the power of 8 meter per second. But be careful because our c we have to square. Kena kuasa 2 kan dulu. Okay. Maka dapatlah kita kira nilai energy, nuclear energy itu dalam unit joule. Nuclear energy can be expressed in the unit of mega electron volt, MeV, di mana 1 mega electron volt equivalents to 1.6 times 10 to the power of negative 13 joule. 1 electron volt ialah 1 electron times 1 volt. Ini energy of nuclear energy ni kita boleh kira 1 electron volt equivalents to 1 electron times 1 volt. 1 electron ni, electron dia bukan unit, dia adalah particle. Kita kena tukar dalam unit charge. 1 electron berapa nilai charge dia? 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. Itu unit bagi charge. Darab dengan 1 volt. Maknanya kat sini 1 electron volt adalah bersamaan dengan 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb volt, yang mana coulomb volt itu adalah setara dengan unit bagi joule. Jadi maknanya 1 electron volt nilai dia ialah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Jadi kalau 1 mega electron volt, mega ni 10 kuasa 6. Jadi darablah dengan 10 kuasa 6. 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule darab dengan mega 10 kuasa 6, dia jadilah 10 kuasa negatif 13 joule. Itulah cerita dia kenapa dia dapat 1 mega electron volt equivalents to 1.6 times 10 to the power of negative 13 joule. Okay, nuclear energy. Both nuclear fission and fusion release a large amount of energy. The source of this energy is from the loss of mass, yang kita panggil mass defect. Dan daripada situ kita dapat Einstein principle. Dia kata the mass defect and energy is equivalent, adalah setara. Setara itu maksudnya lagi banyak mass defect, lagi besar mass defect, lagi besarlah nuclear energy yang terhasil. The sum of the masses of the particle before the reaction is more than the sum of masses of the particle after the reaction. Total mass before mesti lebih besar daripada total mass after. Bila kita kira dia punya mass defect, kita kena subtract antara total mass before dengan total mass after, maka kita dapatlah dia punya mass defect dia bernilai positif. Mass and energy can be exchanged one for another. Itulah Einstein principle. Kemana hilangnya mass dia? Sebab mass dia telah ditukar dalam bentuk energy. A loss of mass in a nuclear reaction means that the mass had changed to energy. The relationship between the mass and energy is given by the equation E equals to mc square. So yang tadi lah. So differences between nuclear fusion and nuclear fission, apa beza dia? Okay, dalam ada segi definition, nuclear fusion is a combining of two lighter nuclei. Kita combine dua nuclei yang kecil, yang ringan, untuk menghasilkan nukleus yang lebih berat, to form a heavier nucleus. Dan pada masa yang sama dia release energi yang sangat besar. Manakala nuclear fission pula terbalik, a process of splitting a heavier nucleus into two lighter nuclei dan membebaskan beberapa neutron, sebab adanya satu lagi proses dalam nuclear fission, iaitu chain reaction, dengan syarat mass yang kita guna must be greater than the critical mass of the element, barulah boleh berlakunya chain reaction, dan dia juga membebaskan energi. Where did the energy come from? Energy tu memang dua-duanya datang daripada kaedah yang sama, itu adanya loss of mass ataupun kita panggil mass defect. The reduction ni ialah reduce, pengurangan. The reduction in mass when two light nuclei fuse together is converted into energy. Kehilangan jisim, the mass defect, telah bertukar kepada energy. The reduction in the total mass of fragments ni pecah, compared to the mass of the original nuclei is converted into energy. Maksudnya tak kira lah proses itu kita
kita belah nukleus yang besar jadi kecil ke, kita combine dua yang nukleus yang kecil jadi besar ke, dia tetap akan ada mass defect, loss of mass, where the loss of mass will be converted to energy. Process take place like nuclei at high speed and very high temperature overcome the repulsion force and fuse to form a single nucleus. Itu dalam nuclear fission, kita nak combine dua nukleus yang kecil yang ringan, kita perlukan temperature yang sangat tinggi, high temperature and high pressure, sebab kita nak overcome the repulsion force, okay, untuk dia menghasilkan nukleus yang lebih besar dan dia release energy. Tapi dalam nuclear fission pula, kita perlukan slow moving neutron, di mana slow moving neutron ni akan pergi bedil, bombat kita punya nucleus of the heavy nucleus dan menghasilkan daughter nuclei yang hampir sama mass dia, kan, dan juga menghasilkan neutron baru dan membebaskan energi. Cuma dalam nuclear fission itu dia boleh juga berlaku satu lagi reaction, nama dia chain reaction. Cuma dia bersyarat lah. Syarat dalam nuclear fusion ialah high temperature and high pressure. Syarat dalam nuclear fission ialah syarat dia ialah slow moving neutron. Syarat dalam chain reaction ialah the mass of radioactive element must be greater than the critical mass of the element. Itu syarat-syarat yang kena patuhi baru boleh berlaku dalam proses tu. Can the rate of reaction be controlled? Jadi dalam nuclear fusion tak boleh nak control lah. Nak combine tu, nak cari suhu yang tinggi, mana kita nak cari. Secara naturally pun dia hanya berlaku dekat mana? Dekat permukaan matahari je, kat bumi tak ada. Nuclear fission kita boleh kawal dia, cara dia kita control the number of neutron dengan cara kita absorb the neutron. Dan apakah elemen yang boleh absorb neutron, cikgu ulang balik, kita boleh guna cadmium ataupun boron. Example, fusion ni dia berlaku dekat permukaan matahari. Kalau fission dia boleh berlaku dekat dalam reaktor nuklear. Okey. Jadi kita pun tengoklah contoh bagaimana kita nak solve problem untuk kita dapatkan nuclear energy. Solving problem involving nuclear energy due to radioactive decay and nuclear reaction. Okey, dalam radioactive decay pun boleh produce nuclear energy. Dalam nuclear reaction, nuclear fission dan nuclear fusion pun boleh produce nuclear energy. Kita tengok contoh yang pertama, example 1. Ni radioactive decay. The equation below shows radium-226 decaying into radon-222 by emitting alpha particle. Okay, alpha particle tu apa dia? Alpha particle is the helium-42, nucleus of helium. Given that the mass of radium-226-88 is 226.54 AMU, 222-86 Rn radon is 222.018 AMU, and the 42 helium is 4.003 AMU. Calculate the nuclear energy release. 1 AMU 1.66 times 10 to the power of negative 27 kg, and the speed of light in vacuum is 3.00 times 10 to the power of 8 meter per second. Kalau boleh hafal lagi bagus. Cuma nilai AMU bagi elemen itu tak perlu hafal. Dia bagilah. Susah nak hafal. Cuma kena follow. Kalau soalan bagi 2 decimal place, kita guna 2. Kalau soalan guna 3, kita guna 3. Kalau soalan tu campur, macam soalan ni ada 2, ada 3, kita guna yang paling banyak 3, so guna 3 semua. Kalau dia bagi 5, 5 kita guna. Okay, step by step cara nak selesai. Step 1, identify the problem. Apa problem dia? Nak kira nuclear energy release. Okay, itu problem kita. Okay, yang kedua, apakah maklumat yang dia bagi? Identify the information given. Dia bagi mass of radium, and dia bagi dekat kita mass of radon, dia bagi dekat kita mass of helium, dia bagi speed of light, dan dia bagi mass atomic mass unit nak convert kepada kg. Kemudian apa formula nak guna untuk kira nuclear energy? E equals to mc square. Jadi macam mana nak kira? Pertama sekali kena kira mass defect dalam AMU, kemudian tukar jadi kg. So total of mass before tolak dengan total of mass after, kita dapatlah 0.519 AMU. Tukar jadi kg, darab dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27. Dah dapat dalam kg, baru boleh guna formula EMC square. Cuma hati-hati yang C tu kena square. 3 kali 10 kuasa 8 tu kena kuasa 2. Maka jawapan yang kita dapat itu dia dalam minit joule.
Okay, nyatakan dalam standard form lah, sebab nilai dia kecil. Ini baru satu atom nampak kecil. Kalau ada 1 juta, kalau ada 10 juta, maka nilai energinya akan jadi sangat besar. Okay, itu melibatkan radioactive decay. Yang kedua, the sun is the source of energy to the earth. This energy is produced by the nuclear fusion in the core of the sun as shown in the following equation. Fusion is the combining of two lighter nuclei to produce a heavier nuclei. So ada dua nuclei yang kecil yang ringan kat sini. Satu ialah deuterium, satu lagi ialah tritium. Hydrogen 2 dengan hydrogen 3 kita combine, dia produce helium 42 dan neutron serta membebaskan energi. So kita punya equation mesti balance dari segi nucleon number dan proton number yang perlu selalu cikgu bagi tahu. Maklumat yang dia bagi, mass of deuterium hydrogen 2, mass of tritium hydrogen 3, mass of helium 4. Dia bagi mass of neutron, dia bagi how to convert AMU to kg, dia bagi speed of light. Jadi cerita dia pun samalah, proses yang sama. Pertama sekali, apa benda yang kita nak kena kira? Kita nak kena calculate the nuclear energy. Okay, jadi kita dah tahu dah apa benda nak kena buat. Jadi kita pun fikir, kita pun tengok apa maklumat yang dia bagi. Dia bagi mass of hydrogen 2, hydrogen 3, helium 4, neutron. Dia bagi how to convert AMU to kg, dia bagi speed of light. Kemudian kita pergi kepada bagaimana nak mengira. So the nuclear energy can be calculated by using the formula of EMC square. So pertama sekali kena tentukan what is the mass defect, M tu dulu. Mass defect is the total of mass before tolak dengan total of mass after. Total of mass before kita ada dua. Satu ialah hydrogen 2, satu lagi ialah hydrogen 3, tertambah. Total of mass after pun kita ada dua. Satu ialah helium 4, satu lagi ialah neutron, kita tambah. Jadi kita tolak. So kita dapatlah 0.018, tapi dia dalam unit AMU. Jadi AMU ni kena tukar jadi kg, darab dengan 1.66 10 × 10⁻37, maka dapat dalam kg, barulah boleh guna EMC square. Dan hati-hati dengan C kena square. So dapatlah jawapan dia dalam unit joule. Okay, itu contoh yang kedua. Okay, contoh-contoh yang lain ni cikgu nak awak tengok sendiri, cuba tengok sendiri, study sendiri. Semuanya ada jawapan kat sini, cuba tengok. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya cikgu. Kalau dah faham, boleh terus pergi kepada exercise 10.4 yang menceritakan how to calculate the nuclear energy menggunakan formula EMC square. Semua dah ada jawapan, cuma jalan kerja tu awak kena buat. Okey? Itu cuba buat sendiri. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti situ dulu untuk hari ini. Dan ada sedikit lagi topik yang kita akan sambung nanti. Kita sambung dalam video yang seterusnya, iaitu the generation of electrical energy in a nuclear reactor. Itu ada satu lagi cerita. Itu kita akan sambung semula. Jadi untuk hari ini kita berhenti, video ni kita berhenti sampai nuclear energy sahaja dulu. Okey, jadi sampai itu saja untuk hari ini, untuk video hari ini. Kalau ada masalah boleh tanya semula. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.